आसनसोल के काली पहाड़ी वेलकम गेट से हटाया गया। विश्व बांग्ला का लोगो आसनसोल के काली पहाड़ी स्थित वेलकम गेट, सिटी का ब्रदरहुड आसनसोल वेलकम गेट पर एक बड़ा दृश्य बदलाव देखने को मिल रहा है। मंगलवार को क्रेन की मदद से इस प्रतिष्ठित प्रवेश द्वार के ऊपर स्थापित विश्व बांग्ला के विशाल लोगो को नीचे उतार दिया गया। दरअसल राज्य में हुए राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। नए सरकारी निर्देशों के अनुसार राज्य में सभी प्रमुख स्थानों और सरकारी प्रतीकों से विश्व बांग्ला का लोगो हटाकर उसकी जगह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को स्थापित किया जा सकता है। इसी आदेश के तहत अब विभिन्न सरकारी द्वारों और इमारतों से पुराने लोगों को हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। আমাদের এই পরবর্তী যে সরকার ছিল এই মমতা ব্যানার্জি অভিষেক ব্যানার্জি এটা প্রোপাগান্ডা করে এটা সব জায়গা পুরো পশ্চিমবাংলা ধরে বিশ্ব বাংলা একটা লোগো সব জায়গা লাগানো হয়েছিল। একটা স্ক্যাম ছিল কি আমাদের বিশ্ব বাংলা ইয়ার নিয়ে তো আমাদের কিছু লাভ হচ্ছিল না। আর 3 তারিখে এই ঝড় এসেছিলো, ঝড় মধ্যে ওইটা একটু ড্যাম্প হয়ে গেছিলো। তো আমাদের মনে ছিল কি এটা পড়ে যাবে কারো উপরে, তো কিছু কারো আঘাত হয়ে যাবে। তো এই জন্য আমরা এই কর্পোরেশন মধ্যে বড় অফিসে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করেছি এখানে সরাবার জন্য। আর এই নলেজে আমরা অগ্নিমিত্রা দিকে আমরা ওনাকে বলেছিলাম দিদি এরকম হয়েছে, তো ওনাকে নলেজে ছিল। তো তারপরে আজকে কর্পোরেশন দিয়ে লোক ওনার পাঠিয়েছিলেন। আর এখানে লোকাল যে থানা ছিল সাউথ থানা সব অফিসার ছিলেন, ওনার সামনেই সরানো হলো।